مريم J'aurais dû t'en préparer un à mon tour, mais c'est vrai. Mais j'en ai pas de dessin pour toi, j'ai pas eu le temps. ما يسالش انت نورمالمون كرهتني توا واش عملت من نص الليل للاربعة متاع الصباح في جرتي. Bah écoute, vu que ça fait 3 jours qu'on se parle sur Messenger pour essayer de caler un petit moment, et vu que je t'adore, je devais transporter des plantes parce que bon, je me suis convertie le mrameji. C'est هاي beaucoup plus lucratif مبروك. que l'art. Et du coup, comme je devais le faire aujourd'hui, je dépends de transporteurs et tout ça, خديت créneau البارح. Bah écoute, j'ai démarré à minuit, 2h30 de route, on a déposé les plantes et encore 2h30 de route. J'étais à 4h30, 5h à Tunis. Et puis voilà. Mais pour être honnête, il y a aussi l'anniversaire d'une copine, ce qui explique que voilà, je suis dans un petit coin sympa, sachant que les potes attendent à l'extérieur. هاي باهي. Mais je tenais à ce qu'on partage ce petit moment. حتى انا فريمون عيد ميلادك انت زاده يا كيلكو جور دونك جويوز انيفرسير ان روتار ان شاء الله ديما فرحانه 3 jours exactement. عايشك. لي بوكيت فلور وريت لي ميساج دامور وحسيلو صحه صحه وفرحه. مريم عايشك عايشك. il y a tellement de choses à dire وانت تتشكى من المستوى نتاع الاعلام دونك بور اون فوا نحب نحكي مع مريم بالحق sur des choses qui t'importent et des choses importantes. تبارك الله مخ معبي دونك نهربوا من التفاهات ومن لي بوز. شيء غريب راهو واحد يتاب ton nom sur Google حكايه فارغه حكايه فارغه alors que j'ai écouté quelques interviews وعندك برشا حاجات في مخك وعندك ما تحكي. ce qui est sûr tu ne laisses personne indifférent. يا يحبوك يا يكرهوك. il y a pas de juste milieu et ça je pense que c'est une qualité. d'ailleurs عندك une citation في الفيسبوك نتاعك قلت quand tu te fous de ce que les gens pensent de toi, c'est que tu as atteint un degré dangereusement génial de liberté. Effectivement. Elle n'est pas de moi, mais c'est une citation que j'ai empruntée et qui me va parfaitement au stade que j'ai atteint aujourd'hui dans la vie. Hein, parce que tu sais qu'on mûrit, on avance en fonction des choses qu'on vit. Voilà, on dépasse certains caps. Aujourd'hui, je suis à un cap très intéressant, on va dire. En tout cas, je prends mon pied. تحكي professionnellement ou personnellement? Je dirais sur les deux plans, parce que je ne sais pas si, en fait, je pense que ce que le super grand public connaît de moi réellement est 5% de ce que je suis ou de ma vie ou de comment je conçois les choses. Justement, c'est dû, je pense, à notre système médiatique. Et là, on en parlera, d'où la raison où j'ai répondu présente à toi, parce que toutes les deux, on ne s'est pas connues sur un plateau télé, on s'est connues dans des coulisses de différents événements. Et puis, je connais aussi un peu ton parcours, ce que tu vaux, tout ça. Donc, quand ML Smewi m'appelle pour 15 minutes sur le web, je réponds présente parce que, en tout cas, il y a forcément beaucoup d'endroits où on se croise. Mais Aziz, il y a un truc qui est un peu bizarroïde. Tu me diras, c'est peut-être une loi de marché et puis quelque chose de normal vu le stade d'évolution où est arrivé notre pays, qui est quand même, sur certains plans, en retard par rapport à d'autres. اللي احنا عندنا شويه كسل في الميدان الاعلامي كيما فما برشا كسل في الميادين الاخرى وحتى الميدان الفني. اوكي دونك هما الحقيقه جو بونس بكل تواضع انه العباد الممتهنه فعلا يعني real professionals les vrais professionnels du domaine médiatique حارتين في تونس كيما في دومين الفن. اللي يفهموا اش معناها اعداد، اش معناها ريشيرش، اش معناها جو بريبار لا ستركتور دون ايميسيون، اش معناها نحضر الانفيتي نتاعي ونعمل عليه توت اون ريشيرش وتوت اون بيوغرافي وكذا باش انا نهز الملف نتاعي ولا باش انا نهز التولك شو نتاعي. الحاجه مهمه تمشي دون لو بروفون دي شوز وكون بارل دارغومون كي فينيس بار فير ايفولوي نوتر سوسيتي فينالمون يعني يقدموا بينا ونستمتعوا بهم خاطر نورمالمون سي سونسي اتر انترتينمنت. On est bien d'accord. On est censé donner du plaisir, que ce soit في الفن ولا في الميديا, même quand c'est de l'information, que c'est du sérieux. تبقى عزيزتي malheureusement on est dans une configuration في تونس اللي كيف حك راسك ادخل d'accord, pas forcément des professionnels, donc فما كسل ما فماش اعداد, donc نحب ناكل لقمه بارده. داكوغ وكلها تاكل في اللقمه البارده. كيفاش؟ في عوزنا نعمل اعداد ايموسيون ونجيب انا لو تروك que personne ne sait sur un artiste qui va peut-être lui arracher une larme noble ولا un fou rire magnifique. لا نولي ساهل نعرف الارتيست هذاك محبوب ولا ان توكا مش محبوب ولا عباد تتبع فيه، نخلق عليه البوز باش نجيب له ديمات.
دونك هذا وين نقول الميديا ماهيش قاعده تخدم في خدمتها، تاخذ في لقمه بارده ولا كاريمون اون فرول لو كريم باسكو ميم ايتيكمون سو ني با كوريكت. خاطر فما حياه ناس قاعده تتهد، فما ناس قاعده ترجع ومش الناس الكل. انا ديما نقول نحمد ربي جي بوتيت un minimum, en tout cas, la structure mentale et institutionnelle ou éducative, je survis. Il y a eu certaines phases médiatiques qui auraient pu m'achever, comme d'autres personnes. Et tu n'es pas sans savoir, comme moi, que de grands noms, même dans le monde, regarde Whitney Houston, Marilyn Monroe, Michael, ont très très mal fini parce qu'ils ont fini par ne pas supporter la surcharge aérienne. Donc, où n'y a pas de est-ce que je suis في بلاصة vertueuse ou est-ce que نيتي الباهية والتصليح وكل quel que soit mon domaine de prédilection ولا أنا معناها toutes les كل الوسائل بتبرر معناها. نعطيك التحليل متاعي. انت tu es quelqu'un d'entier معناتها كي عندك الحالة باش تقولها و tu es passionné ou tu es une grande actrice, donc il y a beaucoup d'émotions qui تهرب بيك. On a les deux buzz اللي vraiment j'ai pas arrêté de les croiser اليوم. باش نحكيو على les pieds nus, la comtesse aux pieds nus des JCC وباش نحكيو على selfie نتاع عادل إمام pour le nommer comme ça. هذوما زوج لا très très vite il a pris beaucoup plus que ça son temps et sa valeur. C'est pas mon propos du tout. باش نحكي لك قداش les deux questions étaient très importantes si elles avaient été bien traitées journalistiquement. ما نقعدوش في الغرزه الاخرى نحكيو على مشكله تنظيميه هوني ومشكله تنظيميه هوني. سي بور تو دير انت ما عملتش بوز، انت حكيت على زوز مشاكل وميم با حكيت tu as réagi à chaud. بريف مانيش باش نطولوا مي سي بور تو دير انا تكنيكمون بالنسبه ليا tu es vraiment pour ne pas dire parmi les meilleurs, pour ne pas dire la meilleure. Techniquement نتفكر كي اكتشفتك في les premiers feuilletons, je me disais waouh, c'est le truc que j'aime, très simple, très naturel, ou du coup تعرفت على مسيرتك وكله وفهمت الخدمة اللي وراها والتضحيات اللي وراها. حكيت في برشا حوارات، قلت 10 سنين في فرنسا، tu es pas né avec une cuillère en or dans la bouche، donc خدمت وعملت وتعذبت باش وصلت للي حبيت عليه. جيت لتونس ما تعرف حد، معناتها ton succès tu ne le dois à personne. اليوم بيبان قاعدة تتحل في بلدان أخرى، مشاعر كانت معناتها نشوف لاكاي اللي عملوه لك في الجزائر شيء يفرح برشا. Tu as été membre d'un jury في مصر، معناتها اسمك سيء، اسمك موجود. Mais tu veux que je te donne un scoop, ma chérie? Oui. On m'a accueilli par la très très grande porte en Algérie et j'ai été très très émue. من المسلسل اللي اكتشفوه اللي هما قبلوا فما مسلسلات في تونس. Mais moi techniquement je viens de gagner mon procès contre la production. Parce que je ne me suis pas du tout exprimée sur le sujet. برشا حاجات فما عباد شفت كي تقول لي ça déborde, je ne suis pas du tout quelqu'un qui déborde. Quand je donne un coup de gueule, c'est un coup de gueule. Mais pour les choses je suis quelqu'un qui sait garder le silence. Et moi, ça fait des années que je garde le silence sur plusieurs trucs. Un d'entre eux, نحكي لك عليه اليوم، فما آخرين يمكن نحكيو فيهم بعد 5 ولا 10 سنين، نجبدوا وقتها ملفات ونجبدوا حتى ملفات فساد etc. Mais réellement, moi, j'ai été réellement abusée par la production. Je suis partie aux urgences. Je suis sortie des urgences à 3 heures du matin parce que j'étais atteinte d'une grande infection urinaire due au stress et à l'exposition au froid, sachant que je suis quelqu'un de très boulimique du travail. Il faut que moi je fasse un effort, que je cours, que je donne émotionnellement, que le réalisateur tellement il me demande 20 prises très aiguës émotionnellement, sans me... Par contre, je suis très à cheval sur les aspects le respect, la dignité, etc. Donc réellement, j'avais ce jour-là passé 12 heures à 6 degrés, habillée d'une robe mi-saison, la fameuse robe bleue, une partie de la séquence sans me plaindre et tout. Le truc, c'est que le lendemain, je suis venue avec une bouillotte à la Kerchi, le tournage. Malgré ça, j'ai tourné, où le réalisateur a visité séquence,
Et malheureusement aussi, il y a des chartes de conduite. On a chacun notre chauffeur qui nous attend. Encore une affaire de chauffeur. Décidé. qui nous attend pour partir à la maison. المصيبه اللي صارت وانه انا نعدي معاك 12 ساعه في البرد وفي الطبعه وفي الحصحص ونجري سقيا، ما عندي حتى مشكله، هذيك خدمتي ونشيخ حتى كي نتعذب بها ونتعب فيها نشيخ نتسلطن عامله جو. باغ كونتر كي نكمل خدمتي وندخل سقايه بالطبعه اضعف الايمان ان نجم نغسل سقايه بماء سخونه 6 دوغري باش نلبس حوايجي ونروح باش نعاود نجيك غدوه 7 نتاع الصباح ونعاود نعطيك دي سيكونس. جو بونس اللي تفرجوا في مشاعر شافوا الكميه صعيبه يعني خاطر راهو ليموسيونيل ايغو سي 400 متر. C'est un athlète qui fait un 400 mètres من داخل respiratoire. حسيلو عزيزتي tout ça pour te dire كيف خرجت نلقى une actrice sans nommer les noms parce que je suis pas là pour régler des comptes qui est partie avec mon chauffeur, on va savoir pourquoi. Et du coup j'ai dû attendre 15 minutes في الريح وكي وصلت للدار tout de suite j'étais à 4 pattes, j'ai appelé au secours. Je tiens à saluer très affectueusement un assistant qui me paraît très professionnel, Dali Kamoun, que ce soit sur le plan technique ou humain. Comment je vais assurer demain? Je suis à 4 pattes sur mon lit. Oui, ils s'en foutaient. Il m'a dit tout de suite, je t'envoie la régie. On part aux urgences. Donc, je suis allée aux urgences, les scanners, c'était douloureux. J'ai jamais vu un taux de leucocytes aussi élevé dans le sang. Et elle m'a dit, je sors à 3 heures du matin des urgences. Il y avait un des responsables de la prod. Puis en sortant, j'ai eu le producteur en ligne. Le truc, c'est que le lendemain de ce jour-là, on devait avoir un décor. Et malgré mon état critique, il m'a demandé si je pouvais assurer. Je lui ai dit, si les médicaments qu'on vient de me donner calment la douleur, il n'y a pas de souci. Je connais le problème, je suis dévouée avec vous. ومشيت وصورت ما نعرفش كان العباد تثبت سيتي لا سيكونس اللي انا في ليكول نعملوا في انوغوراسيون وانا يشدني معناها غرض اسم الله عليك سون نومي اي بي نطيح ندوخ ساشون كو دوخ هذيك انا خارجه من لورجونس لا في 3 heures du matin طحتها au moins 20 fois pour les plans du réalisateur. Et il faisait un froid énorme. On m'avait promis des sanitaires propres, une costumerie معناها سخونه au tournage en inside. Ça ne s'est pas fait. Malgré ça, j'ai tourné. Mais à ma grande surprise, au lieu de me remercier en fin de journée, on m'appelle le soir pour me redemander de revenir le surlendemain à 7 heures du matin pour une séquence extérieure Fikarab. Et curieusement, je n'ai même pas dit non. J'ai dit, je suis pas d'accord, il faut trouver un moyen de laver mes cheveux sans que je mouille mon corps. Si je prends une douche et je vais dans le froid, et je ne pourrai pas. Et puis, apparemment, il y a eu un litige interne. Apparemment, le producteur n'était pas concerné. Je ne connais pas le... Et puis, il y a eu une rupture abusive du contrat. Et puis, on n'arrête pas de dire, comme d'habitude, Marim Betchaben, Monsieur Diva, problématique, on a des tests émotionnels, trucs. Curieusement, quand la prod a fait la promotion du feuilleton après, les 3 quarts de son making-of montraient Marim Betchaben en train de danser, de rire et d'embrasser des membres de l'équipe. Donc ça, si c'est quelqu'un qui a réellement des soucis avec l'équipe, ce qui est une rengaine que je n'arrête pas d'entendre, et ce qui fait que je me suis éloignée aujourd'hui. Tu as fait ta remise en question. Cette rengaine, elle revient. Tu as fait ta remise en question. علاش ديما اسمك لاصق للمشاكل هذوما finalement انت خدمتوا بروحك. J'ai fait plus qu'une remise en question, un vrai état des lieux. Et l'une des plus grandes était après Flashback 1. Et avant Flashback 2, Allah yarham aussi Neji, parce que je ne voulais pas tourner Flashback 2. Nebki on qolou laisse-moi chez moi. J'en ai assez enduré comme ça. La grande en question, c'est chaud. C'est que de toute façon, on est toujours quelque part. J'arrive, arrêtez vos conneries. Ils me font les clowns derrière la porte. Je n'en donc, j'essaie de te faire un cours pour te transmettre la grande remise en question. Oui. Les pires choses qu'on traverse dans la vie, les pires, les plus violentes. Et on va dire que dans les 5 dernières années, j'ai vu des choses relativement graves. J'ai côtoyé la mort, j'ai côtoyé le diable, j'ai vu des choses, alhamdoulilah, j'ai survécu. Mais où on devient quelqu'un de pire, moi je dis, où on se bonifie. Et du coup, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de croiser de très très bonnes lectures et puis des amis qui m'ont très très bien conseillé.
Et du coup, honnêtement, bon, je suis dans un délire, moi, physique quantique, de l'attraction et tout ça. J'ai très vite compris que ce qui nous arrive dans la vie, quelque part, on l'attire. Donc, أنا باقي أكيد عندي يد. أي عبد عنده يد في اللي صار له. لكن c'est un mode de pensée. Et j'ai très vite compris, mais peut-être que moi, c'est vrai, je suis entière. Mais qui مشيت لفرنسا بكري عمري 19 سنة وعلموني si tu as 5 minutes de retard tu es viré alors que le job étudiant tu en as besoin كي علمونا انه اوكي مع الميتر دو كونفيرونس نتاعك تقعدوا زوز على الطاوله وكل واحد قهوته في يده ما يسالش اما تدخل 5 minutes en retard تخرج et tu es marqué absent et tu peux rater ton année في matière واحده donc روحت لتونس مخي ياسر مستوي à l'européenne. Donc j'étais très très carré, très entière. D'ailleurs, أول كلام تقال لي في تونس professionnalisme نتاعك خليه في باليز وتاكسي دو سميتني تي وانا جيم فلاي alors que أنا نحكي تونسي الكل. Donc ça crée forcément. مشكلة احنا توا أنا لي سول كريتيك اللي ياسر يوجعوا اللي يقول لك شبيك تحكيو بالسوري وعلاش ومولا باز زوز توانسة تحكيو بالسوري جاوبهم هذوما ديجا خلينا نرتاح على شوف ما شيري هو انا بور موا سي اون لونغ هيستوار انا راني نحكي سوري نحكي جيبسي معنا نحكي لبناني نحكي مصري نحكي طلياني نحكي انجليز وعندي غرام عنيف باللغات وتو سكي كولتور bientôt j'ai envie d'apprendre معناها le sanskrit ou le turc d'accord parce que j'ai envie de passer quelques mois en Inde pour apprendre le katakali يعني عندي فضول كيفاش تعلمتوا هذا كل خاطر المكتب ما يعلمكش كل شيء والليسي ما يعلمكش كل شيء اني عندي الاقبال كي يجي عبد قدامي يترونجي نحكي مع لغته ما عنديش عقده واللي يخليني نحكي زاد لي ديفيرون ديالكت نتاع الجهات التونسيه وبيانتو عندي مشروع ان شاء الله يا ربي نخرجوه وتشوفوه et il répondra à beaucoup d'interrogations. Maintenant le français c'est ma langue intimiste. D'accord. انا صارت لي حكايه في ليكول بريمير مع مدام عمار يذكرها بالخير وقتها انا اول بروميير اني بريمير ما نعرفش نحكي فرنسي وانا نجري في الكوخ فما خويا ربي يهديه خويا عامل فيا واحنا صغار وصاحبه ضربني شفرني قمت انا نبكي مشيت نجري نشكي للمديره قالت لي مي سي كي تا فرابي مريم سي طون فرير و سون امي ما عرفتش الريبونس بين طون فرير اي سون امي عملت امستردام غرام عرفتها قمرت قلت لها mon frère, puisque c'est ton frère, vous allez régler ça à la maison. تقرت كيفاش وقت مهدي مريح qui est devenu le directeur de ma banque après. قعدت مقهوره كيفاش تضربت وقمت نبكي وجي با eu معناها لا جوستيس وكذا كي جيت ماما تروح بينا شتيت لها قالت لي écoute ma chérie من توا on ne va parler que français et j'ai excellé dans la langue française après كيما جاوبتي انا دونك نقول سي اون ريشيس معناتها مانيش ما تقلوش من قيمتنا بالعكس نحكيو عربي وسوري وانجليزي وطليان وما عندنا حتى مشكله ما كوم تو دي سي لونغ انتيميس ساعات عينك هكا تجيك اللغه هذيك ولا تجيك لغه اخرى ما لازمنيش نكذبوا على روحنا في حاجه parce que crois-moi Emile moi j'ai procédé à l'analyse de la langue tunisienne ونخدم عليها عندي 5 سنين comme je t'ai dit bientôt ça va se voir inchallah dans le projet وقف لنا بالconfinement on va le revisiter انه il y a des nuances d'accord dans la langue française qu'on ne trouve pas encore aujourd'hui dans la langue dialectale bien sûr باش تقول لي رانا عندنا ابو نواس والمتنبي وعنتر بن شداد في اللغه العربيه القحة اوكي نتبع لكن اللغه العربيه القحة ماهيش هي اللي متداوله في الشارع واللي احنا نكومونيكيو بها عند العطار اعطيني قاروره زيت يا عم صالح لا d'accord donc on est les sujets de plusieurs colonialismes معناها من les berbères les phéniciens les romains même les Vandales on les a eu après بالجاء الفتح الاسلامي on a eu les ottomans on a eu les معناها charlotins et les espagnols on a eu les italiens on a eu معناها on est une société multiple et diversifiée et du coup ça a connoté notre langue مشكلة فينا on a tellement toujours eu une guerre des appartenances مانيش متحملين مسؤوليه التعدديه نتاعنا واحد يجي يقول لك لا احنا بربر لا احنا يا ولدي احنا هذاك الكل كان جاو قبلوا اللي احنا هذاك الكل راهي اللغه التونسيه فيها اون بيورتي اليوم لكن في التعدديه هذيك حكما والخدمه هذه ما تعملتش في تونس قعدنا عندنا اون لونغ دو بوا فيها انا نذكر مثلا اللغه نتاع جينيراسيون ماماتي كانوا ينجموا يحكيوا شويه خاطر ماماتي تقول لك جيب عتيدك حوت مثلا فهمتني ولا كي باش تعطيك جمله تقول لك كيف الوقت المعكوس ذنبي ولا تروس والفار يجري ولا قطوس يقول له ليله جلدك مبخر به
وهي قاعده باش تقول لك سي لو موند ا لونفير هكا ولا لا فهمتني بلان دو ولا تقول لك هذه ما فيهاش عمي قطعني واد on a une langue très belle et très imagée mais qui n'est plus utilisée انا j'ai eu الفضول هذاك يمكن باش نجيبه بحكم peut-être mon domaine et aujourd'hui c'est l'affaire d'années de travail باش توصل تخرجوا وتوريه à une jeunesse peut-être pour restaurer certaines choses خدمه هذه احنا les artistes اللي vraiment concernés رانا نعملوا فيها لكن تحبني نكذب عليك quand j'écris un poème il me vient spontanément en français vas-y ma chérie excuse-moi Je pourrais t'écouter des heures أما تعرفوا الفورما قصون وفما جملتين أنت قلتهم نحب نرجع لهم et ça va être آخر سوجي باش نحكيو فيه. أنت قلت بعد الجوع والعطش والمشاكل الاقتصادية وين الثقافة وين الفنان التونسي وقلت جملة أخرى ياسر شويتني وعجبتني en même temps عند هادي زعايم في نجوم حبايبنا هادي قلت إذا كان جاء نهار وشاب حرق روحه خاطر جيعان في كرشه ما يجيكمش غريب يجي نهار وشاب يحرق روحه على خاطره جيعان في مخه. هذه باش تكون كلمة الختام مريم معناتها دور الفنان والثقافة واش قاعدين نعملوا في بلادنا وهالنيفيلمون باغ لو با إلى أين وين ماشيين؟ الكلمة هي هذه نفسها أمولة هي اللي خلت مريم بن شعبان qui vient de fêter il y a 3 jours ses 37 ans بعد ما مشيت ببرشا هكا impulsion وكذا خاطر الصغر ماك تعرف كل ما نكبروا نتعلموا ميدلو دو نوتر كنت نعارك ونقول يا وليدي شبيكم كلها بخيتو خدمة تعبت عليها 10 سنين لكن مريم اليوم تحب تربي المعيز وتحب تعيش quelque part entre mer et terre. Elle se suffit les bouquins نتاعها si elle arrive à vivre dignement. Elle adore ses cours. D'ailleurs, je donne un stage bientôt du 15 au 19 parce que je fais de l'art-thérapie, du développement personnel. C'est beaucoup plus grateful. Qui تعاون عباد à dépasser que ce soit des petites inhibitions ou des maladies. Hein, des gens de différents bords. Enfin, شكون il vient juste pour se défouler. Des fois, on a des petits qui ont été atteints de maladies et qui ont juste une dyslexie. Quand tu les aides et tu vois la gratitude et l'amour dans leurs yeux et qu'ils te disent après ma vie se porte mieux depuis que j'ai cette expérience et cet échange de savoir avec toi, je me dis ça c'est l'essentiel sur lequel je dois me focaliser. Maintenant la télé, le showbiz, honnêtement moi comme toute artiste qui est à la base née pour être comédien, moi je l'ai su très très vite et j'ai sacrifié beaucoup de choses pour ça très très vite. نحبه دوميني لكن اذا باش يكلفني صحتي واذا باش يكلفني برشا جوج ما اللي هي مش حياتي انا راهو j'ai eu beaucoup de mal avec la célébrité mais je suis artiste je ne suis pas une star انا j'ai eu beaucoup de mal à accepter la notion de selfie انا هاك شفتني تضحك عليا قبل ما نكونيكتي معاك لازمني فورماسيون باش ندخل زوم خاطر je suis beaucoup plus près de la matière des choses vraies donc انا نصيحتي en tout cas للعباد que ce soit معناها اللي يحبك واللي ما يحبكش الحاجة qui est saine pour toi. Il ne faut pas faire la guerre. Il y a des batailles. Il faut se battre pour ce en quoi on croit. Mais إذا كان باش تولي une bataille malsaine où on a affaire à des gens qui ont une éthique moindre, صعيب عليك. ركز الانرجي نتاعك على الباهي. حاجتين تحكي على ليكتور سين جي فيو تي ليكتور عملت لك الديفي على فيسبوك بهت فيك خاطر نعرفك حقوق المرأة حاجة تهمك برشا بهت que tu partages un ouvrage de Tariq Ramadan mais ما نخليكش تسرح غادي سينو باش تعاود تغصبي je l'adore je l'adore حاجة ثانية تعرفوش السندروم ألان دولون dis-moi Alain Delon parle de lui-même à la 3e personne et tu commences à avoir les premiers symptômes انت مريم بن شعبان تحكي على مريم بن شعبان رد بالك هذه نصيحة صاحبتك Ah, moi, ça, non, j'ai aucun souci avec ça. Ça dépend du discours. Il y a une distanciation que je fais. Même si je t'adore, on est quand même dans le média. Non, on est d'accord. Parce que si tu veux que je te parle avec le jeu, ma chérie, tu me rejoins dans la petite fiesta qui est à l'extérieur. Et tu vas voir la couleur. Love you. تحب عليه الكل المعيز والبقر والعلالش والضحكة ولا جوا دو فيفر و que c'est bon de pouvoir sourire. وعاودنا دي في دي ديارنا دياركم et connecting people
parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se rejoindre, mais qui n'ont pas lieu de se joindre spatialement. في تونس وكان يتلموا لما يعملوا القار. هذاك اش قاعده نعملوا. وامانه بعث لي لو لين نتاع الستاج اللي باش تعملوا. راهو اعرفوا اللي مريم الات دي زانفون ديسلكسيك syndrome autistique des bipolaires. Mata, elle est vraiment dans une pédagogie. Et même des enfants bien portants qui ont besoin d'exercer toute la dynamique de groupe, c'est qu'ils se mélangent ensemble. Et puis des adultes, ma chérie. Bravo, bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Ciao.